केमिति बदलीगला बीजेडी निष्पत्ति कारण वाकफ बिल को विरोध करने निष्पत्ति होता बीजेडी संसदीय दल बैठक में यह निष्पत्ति निया तेबे राज्यसभा बिल आगत होगापर केमिति निष्पत्ति बदलीगला एनी शंख भवन में बीजेडी उपदेष्टा कमिटीर बैठक बसी बैठक पर बीजेडी विधायक दल उपनेता प्रसन्न आचार्य प्रतिक्रिया रखिंट ए प्रसंग में बीजेडी सभापति आलोचना हेबो बोली से कहिसेंति क्यों परिस्थिति रे आभिमुख्य बदलीगला सभापति आलोचना करिबु बोली प्रसन्न आचार्य मंतव्य देइछन्ति से भली दलर सांगठनिक स्थिति नहीं मध्य बैठक रे आलोचना होइछि बोली सूचना देइछन्ति अर्थात गतकाली जेतेबेले राज्यसभा रे वाकफ बिल को नहीं जोरदार वितर्क होउतिला सेही समय बीजेडी रो आभिमुख्य कौन हेबो ये प्रसंग भितरे कारण जो 7 जन बीजेडी सांसद सेठी रहिछन्ति सेमानकर आभिमुख्य निश्चय गुरुत्व बहन करथिला राज्य परिप्रेक्षी रे कारण बीजेडी किभली आभिमुख्य पोषण करुछि ताकू पूरा राज्यवासी नजर देथिले एवं सेही भितरे जो भली बीजेडी संपर्क रे जो सूचना आसिला संसदीय दल बैठक संपर्क रे जो सूचना आसिला संसदीय माने जो निष्पत्ति संपर्क रे जहाँ सस्मित पात्र कहले जे विवेक अनुजाई वोट देवाई निष्पत्ति होइछि एवं सही आधार वोट माने व्हिप जारी करा जाए नहीं वोट मध्य से माने देले किंतु आज जेतेबेले प्रसन्न आचार्य वरिष्ठ नेता मंतव्य रखिछन्ति जे विरोध करने निष्पत्ति होइथिला किंतु निष्पत्ति केमिति बदली गला कारण सस्मित पात्र जदि अन्यमानक संपर्क में सूचना मिली नहीं किंतु बिल सपक्ष में वोट देइथिले तेणु वर्तमान जो वितर्कित वाकफ बिल प्रसंग रहिथिला से वितर्क आउ टिके आग को बढ़ी जाइछि बीजेडी परिप्रेक्षी रे कौन कहते प्रसन्न आचार्य टिके देखि देखु आमर पार्लियामेंट अधिवेशन पूर्वर आमर पार्लियामेंटारी पार्टी बैठक आमर दलर सभापति नेतृत्व में अध्यक्षतार सब वर्ष बसे ए वर्ष पार्लियामेंट अधिवेशन आरंभ होगा पूर्वर आमर जेहेतु राज्यसभा आमर 7 जन सदस्य अच्छा आमर से पार्लियामेंटारी पार्टी बैठक आमर दलर मान्यवर सभापति से नवीन अध्यक्षतार पार्लियामेंट आरंभ होबार अव्यवहित पूर्व बसी जाइए एवं से पार्लियामेंट विभिन्न प्रसंग उपर से आलोचना कर निष्पत्ति ग्रहण कर देखो वाकफ बिल संपर्क में दलर जो आमर जिते दूर सूचना दलर पार्लियामेंटारी पार्टी बैठक में वाकफ बिल को विरोध करने निष्पत्ति ग्रहण करा जाइथिला एवं को परिस्थिति परवर्ती काल में निष्पत्ति है से संपर्क में आमे अवगत नहु आमे ए संपर्क में दलर मान्यवर सभापति अनुमति क्रमे तांको सहित आमे आलोचना करिवु अन्य जो विभिन्न प्रसंग अच्छी से प्रसंग भितर ए प्रसंग रे मध्य आमे दलर मान्यवर सभापति सहित आलोचना करिवु इस संध्यारे दलर सभापति सहित आलोचना रही से सूचना मिली अधिक आलोचना करने अधिक चर्चा करने संपर्क में आम सहित कलिंग टीवी सीनियर करेस्पोंडेंट प्रीतिकांत नायक जोड़ी प्रीतिकांत बीजेडी आभिमुख्य को समस्ते अपेक्षा करते गतकाली जो भली सूचना आसिला सस्मित पात्र कहले विवेक अनुजाई वोट देवाई निष्पत्ति होती माने व्हिप जारी करा जाई नाही तेणु विवेक अनुजाई सांसद माने राज्यसभा वाकफ बिल नहीं वोट देले वर्तमान कथा आसूची जे जो भली भाव में जहाँ प्रसन्न आचार्य वरिष्ठ नेता सूचना दौरान जे निष्पत्ति होइथिला विरोध करने किंतु से निष्पत्ति केमिति बदली गला ये ही बड़ प्रश्न रही आज संध्या बेले बैठक हेबो एवं दलीय सभापति को सुप्रीमो को भेटिबा परे अनेक कथा स्पष्ट हो पारे ए आशा करिबा देखो गतकाली पार्टी जो निष्पत्ति थिला से निष्पत्ति परे दलर वरिष्ठ नेता माने द्वंद्व रे अछंती अर्थात द्वंद्व कौन ना प्रथमे से कहउचंती जे बिजु जनता दलर संसदीय दल बैठक बसीला संसदीय दल बैठक से निष्पत्ति होता वाकफ बिल को विरोध करने आ गतकाली पार्लियामेंट अर्थात राज्यसभा जितेबाला सांसद मुन्ना खां रखुले आलोचन सामिल होते से बीजेडी विरोध कला भली प्रतीयमान होउथुला तांको अभिभाषण किंतु परवर्ती समय ये कथा जितेबाला आसिला सही समय आप देखिए जातीय गणमाध्यम बीजेडी विरोध कला वाकफ बिल को तापरे राज्य रे गणमाध्यम गुड़िकर वाकफ बिल को बीजेडी विरोध ये गला स्टांड गला कारण जितेबाला सांसद मुन्ना खां तांकर अभिभाषण रखिले तापरे गला किंतु आर किछि समय परे राज्यसभा बीजेडी नेता होउचंती डॉक्टर सस्मित पात्र सी एक सोशल मीडिया रे जो प्रतिक्रिया रखिले ता ही विवाद नुआ विवाद सामना को आनी अर्थात सी रखिले
ଯେ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୁଇପ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ହୁଇପ୍ ଜାରି ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ହୁଇପ୍ ଜାରି କଲେ ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଂସଦ ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାଗଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲା ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲା। ତେଣୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଗତକାଲିର ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଧାଡିର ଅଛନ୍ତି ନେତା ସେମାନେ ତାଜୁବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ୱାକଫ ବିଲ୍ କୁ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉଛି ବିରୋଧ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଏଭଳି ମତାମତ ନିଆଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦଳ ନେଲା, ଦଳର ଯୋଉମାନେ ସିନିୟର ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ କାରଣ କଣ, ଇଏ କି ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା? କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପୋଜିସନ ହଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି, କାରଣ ଏଠି ସରକାର ବିଜେପିର ଅଛି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅପୋଜିସନ ହଉଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଏଠି ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଠି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠି ଏନଡିଏ ସରକାର ରହିଛି, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ୱାକଫ ବିଲ୍, ସେଠି ବିରୋଧ ନ କରିକି ସେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିସାରିଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ ସାଂସଦ ମାନେ ରହିଲେ 6 ଜଣ ସାଂସଦ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଲା, ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟଟା ରହିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି କରାଗଲା? କାରଣ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଲ୍ ରେ ଏଭଳି କେତେବେଳେ ୱାକଆଉଟ କରେ, ପାର୍ଟି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସମ ଦୂରତ୍ୱ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିବେକ କଥା କାହିଁକି ଛାଡିଲା ବିଜେଡି? কিন্তু বিবেক অনুযায়ী ভোট দেবে এই নিষ্পত্তিটি নিশ্চয় হয়েছিল। বর্তমান বিবেক অনুযায়ী যেতবে কথা কুহযাচ্ছি সেতবে সেটি প্রত্যেক সাংসদଙ୍କର অধিকার রয়েছে যে সেমানে সেমানଙ୍କର বিবেক অনুযায়ী ভোট দেইপারিবে, সপক্ষে হো বা বিরোধে হো। বর্তমান যে প্রসঙ্গটি প্রসন্ন আচার্য মধ্যে সামনাকু আনিছন্তি যে আপাততঃ সেটি স্থির হয়েছিল বিলকু বিরোধ করিবা পাই, অর্থাৎ পার্টির স্ট্যান্ড সেভাবে রখিবা পাই বোধহুଏ স্থির হয়েছিল, কিন্তু তা কেমিতি সেটি পলটি গলা। আউ সেটি বিবেক অনুযায়ী ভোট কথা যা কুহযাচ্ছি মানে পরোক্ষরে গোটিয়ে প্রকার হুইপ মধ্য জারি করাগলা কি বা গোটিয়ে প্রকার কুহযিব কি যে আপন বিবেক অনুযায়ী যদিও ভোট দেবা পাই আপনার নিষ্পত্তি আপনার কুহযাইছি, কিন্তু আপন মানে যে পার্টির স্ট্যান্ড রয়েছে সেই আধারে ভোট দেবা কথা। তেণু সেইটি টিকে বিভেদ দেখা যাচ্ছে কি যোথিপাই যাহা আপন আলোচনা প্রথমରୁ ବି কলে টিকে দ্বন্দ্বাত্মক স্থিতিরে দলর নেতৃত্ব রহিছন্তি। দেখন্তু দলର ଯୋଉମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ବିବେକ ଉପରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲା, ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାହିଁ ରଖିଲା ନାହିଁ? ପାର୍ଟି ଏ ବିଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି। ଗତକାଲି ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲା ଇଏ ପାର୍ଟିକୁ ବ୍ୟାକଫୁଟ କୁ ନେଇଗଲା ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଜି ସିନିୟର ଲିଡର ଯୋଉ ସେ ଲିଡର ମାନେ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନଭେନରରେ ଏଇଟା ବସିବାକୁ ଥିଲା, ଆଉ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ବୈଠକରେ। କେବଳ ୱାକଫ ବିଲ୍ ରେ କାହିଁକି ବିଜେଡି ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଲା, ଇଏ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଲା? ଗୋଟେ ପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ମୁହାଁମୁହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ମେସେଜ ଗଲା, କଣ ମେସେଜ ଗଲା? ଆ ଦ୍ୱାରା କାହାର ମାନେ କାହାକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନକୁ ଇଏ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେଇପାରିବ, ଏଠି କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖାଗଲା? ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢେଇ କରି ଆସୁଛି, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା? মানে আমি যা আপন মধ্যে কহুতিলে যে মুনা খান যেতেবেলে তাঙ্কর মন্তব্য রখিলে অন্তত সেইথুরু স্পষ্ট হউতলা যে বিজেডি র যে কথাটি আজি প্রসন্ন আচার্য কହୁଛନ୍ତି যে নিশ্চয় সেটি স্থির হইতিলা যে বিরোধ করিবা,
किंतु जेतेबेले विवेकानुमोदित कथाटी आसूची विवेक अनुसार जन भोट देवा कथाटी आसूची सेठी सांसदंकर निजस्व माने तांकर अधिकार रही राइट्स रही से माने निष्पत्ति नहीं पारिबे से भली गोटे निष्पत्ति निया जाइथिला कि अंततः से दृष्टिकोण मध्य से माने भोट देइथिबे से जुक्तिटी मध्य दर्शाई पारंती। देखंतु जुक्ति कौन भी हो पारे जो कथा विजु जनता दल नेता मैंने चाहूँगी जे सभापति निष्पत्ति नहीं थे तेणु सभापति सहित आलोचना कले जना पड़ो कौन पाई चेंज करागला कारण आपण प्रथमे कहले बिल टी विरोध करा बीजेडी विरोध करिवो कारण बीजेडी धर्मनिरपेक्षता विश्वास करे आ सबु धर्म को प्राधान्य दे आसे किंतु जेतेबेले बिल जो दिन चर्चा होउची जो दिन पारित हवा को जाउची से दिन जने सांसद ऑलरेडी तांकर दलर जो स्टांड अच्छे सेटा को ऑलरेडी रखी सारे भाषण माध्यम किंतु परवर्ती समय भाषण आसवा पर जातीय गणमाध्यम राज्य गणमाध्यम गुड़िक बीजेडी विरोध करुच्ची वाकअप बिल को एभली खबर प्रसारण होता किंतु ये खबर प्रसारण पर हठात ट्विस्ट आसीथिला आसीथिला जे बिजु जनता दल व्हिप जारी करिबो नाही। ये प्रसंग रे एठी सांसद मानक विवेक ऊपर निर्भर करुच्ची जे सेमाने केमिति तांकर रहिबो तांको विवेक जहाँ को कहबो सेमाने सपक्ष मत देई परिबे विपक्ष रे मत देई परिबे एई स्टैंड आभिमुख्य ग्रहण कला बिजु जनता दल किंतु कथा उठुची जदि सेटा मासे तळे निष्पत्ति हेतिला वाकफ बिल को विरोध करा जिवो केउ परिस्थिति रे निष्पत्ति परिवर्तन हला ए निष्पत्ति परिवर्तन पछरे कोन इंटरेस्ट रहिला आ कहार इंटरेस्ट रहिला आ काहे की रहिला ये प्रश्न गुड़िक आसूची प्रश्न गुड़िक उद्रेक होउची जहाँ प्रसन्नाचार्य मध्य कहते सभापति सहित आलोचना करा जिवो ए प्रकार निष्पत्ति केमिति परिवर्तन हला क्यों परिस्थिति रे परिवर्तन हला केबे परिवर्तन हला जहाँ आपण प्रश्न गुड़ी करछंती तार निश्चय उत्तर आशा करुथिबे एवं जो द्वंद्व कथाटी कहा जाउची माने नेतृत्वक मध्य जो द्वंद्व कथा चर्चा भितर को आसूची अंततः सभापति स्पष्ट करिबा परे से द्वंद्व आउ रहिबो नहीं आशा करिबा। धन्यवाद प्रीतिकांत नायक विस्तृत आलोचना रे आम सहित।